بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے غزہ کی رہائشی عمارتیں تباہ کرنے کے بعد اسرائیلی فوج نے پناہ گزین کیمپوں پر حملے تیز کر دیے۔ المغازی، الشاطی، جبالیہ کیمپوں پر مسلسل بمباری، مزید 50 سے زائد فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک ہی خاندان کے 21 افراد بھی شہید ہونے والوں میں شامل۔ صہیونی فوج نے القدس اسپتال کے قریب رہائشی عمارت کو ملیہ میٹ کر دیا۔ انڈونیشیا اسپتال کے قریب بھی بمباری کی گئی۔ حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کا گھر ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ شہید فلسطینیوں کی کل تعداد 9800 سے زائد ہو گئی۔ حماس کے جانبازوں نے غزہ میں زمینی جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کو ناکو چنے چبا دیے۔ اسرائیلی فوج پر حملوں اور ٹینکوں کو نشانہ بنانے کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ 20 سے زائد ٹینک کو بلڈوزر سمیت اسرائیلی فوج کی متعدد گاڑیوں کو تباہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تل ابیب نے حماس کے ہاتھوں بھاری نقصان اٹھانے کا اعتراف کر لیا۔ غزہ میں موت بانٹتے اسرائیلی طیاروں کی خوفناک بمباری نے بچوں پر خوف طاری کر دیا۔ ایک گھر پر بمباری کے بعد ملبے تلے دبنے والا 3 سالہ بچہ اسپتال میں تھر تھر کانپتا رہا۔ خوفزدہ بچہ اپنے زخمی بھائی کے بہلانے پر بھی نہیں سنبھل سکا اور مسلسل کانپتا رہا۔ بیٹا آنکھیں کھولو، ایک بار بابا کہہ دو۔ باپ کی شہید بیٹی سے لپٹ کر دہائی۔ ماں بھی لخت جگر کو سینے سے لگا کر روتی رہی۔ اسرائیلی بمباری میں شہید چھوٹی بیٹی کو الوداع کہتے ہوئے والدین غم سے نڈھال ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر ثقافت نے فلسطین پر ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی۔ الیاہو نے ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ ہو سکتا ہے غزہ کو خالی کرانے کے لیے ایٹم بم ماریں۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر ثقافت پہلے بھی اس قسم کے بیانات دے چکے ہیں۔ انہوں نے فلسطینیوں کو افریط کہہ کر مخاطب کر کے صحرا میں جانے کا مشورہ دیا تھا۔ الیاہو کا کہنا تھا حماس ہو یا فلسطینی، انہیں زمین پر کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل قبلہ اول کو ہیکل میں بدلنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ فلسطینی قبلہ اول کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ عملی میدان میں فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ فلسطینی صرف زمین ہی نہیں، امت مسلمہ کی طرف سے بھی فرض ادا کر رہے ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی قطر میں حماس رہنما خالد مشعل اور اسماعیل ہنیہ سے ملاقات میں گفتگو۔ ترجمان JUI اسلم قوری کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان گزشتہ روز قطر پہنچے اور ملاقات میں اسماعیل ہانیہ نے کہا انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک ہتھیاروں سے بھرے جہاز لے کر تل ابیب پہنچ رہے ہیں۔ امت مسلمہ بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف متحد ہو اور فلسطینی ماؤں بہنوں اور بھائیوں کی مدد کرے۔ حماس رہنما خالد مشعل نے کہا کشمیر اور فلسطین پر عرصہ دراز سے مظالم انسانی حقوق کے دعوے داروں کے منہ پر تماچا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے شہداء کی بلندی درجات اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے فلسطین اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس سے ملاقات کی۔ محمود عباس نے امریکہ سے اسرائیلی حملے رکوانے اور سیز فائر کرانے کا مطالبہ کیا۔ صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ غزہ میں انسانیت سسک رہی ہے، متاثرین تک فوری امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مغربی کنارے کا دورہ کیا۔ ان کی آمد کے موقع پر رام اللہ میں فلسطینیوں نے احتجاج کیا اور ان کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کی رہنما پرینکا گاندھی بھی اسرائیلی وحشیانہ مظالم کے خلاف بول پڑی۔ کہا غزہ میں صورتحال ہولناک اور شرمناک کے الفاظ سے آگے بڑھ چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں پرینکا گاندھی نے لکھا غزہ میں 10,000 شہریوں کا قتل عام ہو چکا، جن میں تقریباً 5,000 بچے شامل ہیں۔ پناہ گزینوں کے کیمپوں، اسپتالوں اور ایمبولینسوں کو بموں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات کراچی میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان مراد جیت گئے۔ انتخابات میں کامیابی پر پیپلز پارٹی کا جشن، جیو بھٹو کے نعروں کی گونج، کارکنوں کا پارٹی گیتوں پر رقص۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بھی رقص کرتے رہے، شاندار آتش بازی بھی کی گئی۔ کراچی کی UC 13 گزری کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مرتضی وہاب 3,976 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار نور السلام کو 1,566 ووٹ ملے۔ مرتضی وہاب کو 2,410 ووٹوں کی برتری ملی۔ ڈپٹی میئر سلمان مراد بھی UC مراد میمن سے کامیاب ہو گئے۔ سلمان مراد 10,000 ووٹ لے کر پہلے اور جماعت اسلامی کے ایوب خاسخیلی 1,408 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ ماڑی پور کی UC 3 سے جیالے امیدوار سیف اللہ 5,466 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کے محمد حسین کو 788 ووٹ ملے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا مفاہمت کا نعرہ، سب کو مل کر کام کرنے کی دعوت،
इलेक्शन जीतने के बाद ARY से गुफ्तगू करते हुए कहा, आए मिलकर कराची को बनाते हैं। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में मुकाबला किया। फतह पार्टी क़यादत और जियालों की मेहनत का नतीजा है। अव्वलीन तरजीह कराची को सही मानों में रोशनियों का शहर बनाना है। पीपल्स पार्टी वादे तौर पर बढ़तरी हासिल हुई है। सारे कराची को साथ लेकर चलेंगे, कराची की बिला तफरीक खिदमत करेंगे, लोगों के दिलों को जोड़ेंगे और मसाइल को हल करके देंगे। शहरियों को बेहतरी नजर आएगी, भलाई नजर आएगी, इम्प्रूवमेंट नजर आएगी और पीपल्स पार्टी अपने वादों को इंशाल्लाह पूरा करके देगी। कराची के डिप्टी मेयर सलमान मुराद गडाप टाउन की UC 7 से भारी अक्सरियत से कामयाब। सलमान मुराद ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, PP ने ऐसे तीर बरसाए कि जमात इस्लामी और PTI वाले याद रखेंगे। अब कराची में काम होता हुआ नजर आएगा। यहाँ के लोगों ने बिलावल भुट्टो पर एतमाद किया। भारी अक्सरियत से 9000 की लीड से हमने उनकी जमानतें जब्त कर ली। जो कहते थे ना पीपल्स पार्टी को हम शिकस्त देंगे, पीपल्स पार्टी ने वो तीर बरसाए, अब याद रखेंगे जमात PTI। इंशाअल्लाह ताला कराची में काम होता हुआ नजर आएगा। हम ये इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, काम करके देंगे। आए मिलकर हम सब इस शहर की तरक्की के लिए काम करें। ये शहर हम सबका है। बहुत से अहम मंसूबे अनकरीब आपको नजर आएंगे शहर कराची के लिए। जहां हमारा एक काउंसलर भी नहीं है, वहां पे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जाके वहां काम। सखर की UC 10 में भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP के डॉक्टर अरशद मुगल चेयरमैन और तारिक चौहान वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। जियाले ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे जहांजेब वसीर से। जी जहांजेब। टाउन कमेटी निसार सिद्दीकी UC 10 बादल फकीर पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है डॉक्टर अरशद मुगल और वाइस चेयरमैन तारिक चौहान ने इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक 942 वोट हासिल किए हैं, जबकि JUI के उम्मीदवार अमानला जमाली और खैर मोहम्मद सुमरो ने 204 वोट हासिल किए हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवारों की जीत की खुशी में भंगड़े डाले जा रहे हैं, डांस किया जा रहा है। यहाँ पर खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। इस वक्त भी जो कारकुनान है काफी पुरजोश हैं, ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं। कारकुनान का कहना है कि हमारी मेहनत का नतीजा है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो पाए हैं। खालिद मक्सी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब हो गए। कोयटा में जनरल कौंसिल इजलास में खालिद मक्सी को मरकजी सदर मुंतखब किया गया। इजलास में सादिक संजरानी, सेनेटर्स, साबिक MNAs और MPs ने शिरकत की। प्रोग्राम सवाल यह में गुफ्तगू करते हुए खालिद मक्सी ने कहा, बाप किसी पार्टी में जम नहीं होगी, इलेक्शन में बाकायदा हिस्सा लेंगे, पार्टी छोड़ने वालों को कौन रोक सकता है। इतलात है जाम कमाल के नून लीग से राब्ते हैं। निगरां वजीर आजम का झुकाव भी नून लीग की तरफ है। तो लोगों का एतमाद है, लोग ये उम्मीद रख रहे थे कि खत्म हो जाएगी, जम हो जाएगी, अब क्या है बाकी पीछे। जाम कमाल साहब भी बाप पार्टी में ही इलेक्शन लड़ेंगे? अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की, मगर हम सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग में मुलाकात हुई है उनकी और मुस्लिम लीग में जाना चाहते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रही है अभी तक। ये जो जाना है ना, हम लोगों का दावतें हो रही हैं, अभी तक बाज़ाब्ता कंफ्यूजन में है लोग। काकड़ साहब जो मौजूदा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, का झुकाव, बट आई थिंक वो भी झुकाव मुस्लिम लीग की तरफ ही है मेरे साथ। तो हम सारी पार्टियों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस है, सीट एडजस्टमेंट्स अलायंस करना, यही तो खूबी है इसका। इस्लामाबाद में सिविल जज की अदालत ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को 2 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। हुक्म दिया फवाद चौधरी को फैमिली से मुलाकात की इजाजत दी जाए और उनका तिबी मुआयना भी कराया जाए। हुक्मनामे के मुताबिक फवाद चौधरी को 7 नवंबर को दिन 11 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना अपारा में गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज किया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मकसद नहीं कि चोरी माफ की जाए, जिसने भी कौमी दौलत लूटी है हिसाब देना पड़ेगा। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज कहते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में जो भी जमात इख्तिदार में आए वो मुआशी एजेंडा पेश करे। इस एजेंडे को कम से कम 10 साल का आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। जज नहीं हूँ, लेकिन यकीन है नवाज शरीफ सारे मुकदमात में सुरखरू होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के तकाजे कुछ और हैं। 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ पाबंदी सलासिल से टिकटें वापस कराई गई, उम्मीदवारों को जबरदस्ती बिठाया गया। अगर किसी ने इस कौम के पैसे लूटे हैं उसको उसका हिसाब देना चाहिए। उसको आप इंतखाबात के फ्री एंड फेयर होने से नफी नहीं कर सकते। हाँ, तमाम जमातों को हक है कि वो सियासी मैदान में अपना किरदार अदा करें। वक्त की जरूरत है। तमाम सियासी जमातों को एक एजेंडे पे मुत्तहिद होना चाहिए। 8
फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो भी जब बरसर इक़्तिदार आती है उसको एक मुआशी एजेंडा पेश करना चाहिए। उस मुआशी एजेंडे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, कम से कम 10 साल का। मैं कोई जज नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस जो है वो झूठे हैं, हम सुरखरू हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 1,82,154 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका है। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर मुल्की वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कई मकामात पर आरजी ट्रांजिट कैंप कायम किए गए हैं। चमन बॉर्डर पर कायम होल्डिंग कैंप में वापस जाने वालों को तिबी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। इंतजामिया का कहना है डॉक्टर्स मुख्तलिफ शिफ्टों में 24 घंटे ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। दहशतगर्द हमलों में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस है। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान ने जान अचकज़ई ने कहा कि रॉ के खिलाफ शवाहिद मिलने के बावजूद आलमी बरादरी की खामोशी मायने खेज है। जान अचकज़ई ने कहा पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हमने 40 साल तक महाजरीन की मेहमान नवाजी की, पढ़ने लिखने का मौका दिया। जो सहूलतें पाकिस्तान ने महाजरीन को दी वो अफगान हुकूमत भी नहीं दे सकती। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सर्दियों की आमद है और दरियाए सिंध की मछली खाने के शौकीन बड़ी तादाद में हैदराबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट करें नासिर हसन खान। में सर्द मौसम की आमद होते ही मछली बन गई शहरियों की मरगूब ग़िज़ा। मछली के शौकीन अफराद ने रुख किया है तारीखी गोल बिल्डिंग रोड का, जहां चटपटे मसालों से तैयार करदा मुख्तलिफ इक़साम की मछली तैयार की जाती है। हैदराबाद की फेमस मछली है, जब भी आते हैं तो हैदराबाद की मछली खाते हैं। ज्यादा अगर लोग दरिया वाली खाते हैं, रोहू मछली। मछली का अपना अपना अलग अलग टेस्ट है। मछली समंदरी हो या दरिया की, पापलेट हो या पल्ला, रहू हो या संगर, मंगरा और दीगर कई मछलियाँ न सिर्फ खाने में लजीज होती हैं बल्कि इनमें मुख्तलिफ इक़साम के विटामिन भी मौजूद होते हैं। ठंडे मौसम पे आने पे की तरफ ही आती है ज्यादातर आवाम। रोहू मछली खाते हैं, फिंगर फिश चलती है इधर। मैं कराची से आया हूँ, मैं अपनी फैमिली को बहुत जिद करके लाया हूँ। यहाँ की फिश मुझे बहुत पसंद है। मछली खाने के शौकीन दीगर शहरों से भी सिंध के दूसरे बड़े शहर का रुख करते हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़ हैदराबाद। इस्लामाबाद के पाक चाइना सेंटर में रंग बिरंगे परिंदे तवज्जो का मरकज बन गए हैं। एक से बढ़कर एक हसीन परिंदा, देखने वाले भी हैरान हो गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करी है महविश नज़ीर। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। इस्लामाबाद पाक चाइना सेंटर में लव बर्ड की नुमाइश। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इससे बंदे का दिल भी बहुत लगता है और इनकी जो मतलब शोर की आवाज़ है वो बहुत अच्छी लगती है। ना सिर्फ बर्ड्स ब्रीड करवा सकती हैं, मैं सप्लीमेंट सेल कर रही हूँ और मैं टोटली मेरा काम जो है वो ऑनलाइन है। तो ऐसे जो इवेंट्स हैं वो जो हम होम बेस्ड बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती हैं। परिंदों की सही खुराक, उनकी बीमारियों और अफजाइश नस्ल के हवाले से मालूमात देने के लिए मुख्तलिफ इदारे भी इस नुमाइश का हिस्सा बने। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लैब्स आई हुई हैं जो DNA करते हैं। वो DNA का तरीका बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं लोगों को कि आपने DNA किस तरह करवाने हैं बर्ड्स के। तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लव बर्ड की हॉबी को प्रमोट करना है। इंतजामिया का बताना था कि खुशी हुई कि न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि मुल्क भर से परिंदों की खरीदो फरोख्त करने वाले और शौक से परिंदे पालने वाले बच्चे और बड़े सभी लोगों ने इस इकदाम को सराहा। मुख्तलिफ इक़साम के खूबसूरत परिंदे जहां इनको देख के आंखों को ठंडक पहुंचती है, वहीं इनकी सुरीली आवाज़ों से कानों को सुरूर मिलता है। कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ महविश नज़ीर, ARY न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची आर्ट्स काउंसिल में लतीफ़ आर्ट्स एंड लिटरेचर फेस्टिवल खत्म हो गया। 2 रोज़ा मेले में सिंधी सकाफती स्टॉल्स और अदबी सेशन का एहतमाम किया गया। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, सिंध की पहचान, सिंध के साईं। कराची आर्ट्स काउंसिल में सजाया गया 2 रोजा लतीफ मेला, जहां खूबसूरत बर्तन, सितार, हाथ से कारीगरी किए गए मलबूसात और मौसीकी के साथ साथ अदबी सेशंस रखे गए। शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और चौथे लतीफ आर्ट्स एंड लिटरेचर फेस्टिवल को खूब सराहा। शाह लतीफ ने
سندھ کے سماج پر، سندھی زبان پر اپنا بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ شاہ لطیف کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ان کا کام جو ہے وہ اتنا بڑا کام ہے۔ یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے میں ہے کہ ان کے مختلف شاعری کے، ان کے کام کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ شاہ لطیف آرٹس اینڈ لٹریچر فیسٹیول میں سندھی کلچر کو ریپرزینٹ کرنا اور اندرون سندھ سے آئے لوگوں کی صلاحیتوں کو دکھانا ایک مثبت قدم ہے۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے شاہ عبداللطیف بھٹائی، جن کی شاعری میں ادبی اور ثقافتی جھلک دکھائی دیتی ہے، کراچی آرٹس کونسل میں چوتھے آرٹس اینڈ لٹریچر فیسٹیول نے نہ صرف ان کی یادوں کو بلکہ ثقافت کو بھی زندہ کر دیا ہے۔ کیمرامین عماد کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز، کراچی۔ لاہور میں چڑیا گھر کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہولوگرام ٹیکنالوجی کو متعارف کرا دیا جائے گا۔ لاہور سے سدرا غیاث کی رپورٹ۔ دارالحکومت لاہور چڑیا گھر میں ریویمپنگ آف زو کی تیاریاں شروع۔ چڑیا گھر کے ترقیاتی کاموں پر 1832 ملین کی لاگت آئے گی۔ چڑیا گھر میں سنگل جانوروں کے جوڑے، ہولوگرام، ریپٹائلز ہاؤس، گلاس انکلوئر، فوڈ کورٹ اور دیگر نئی چیزوں کو متعارف کروایا جائے گا، جبکہ 800 سے زائد جانوروں کو مختلف پارکس اور چڑیا گھر میں منتقل کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر لاہور چڑیا گھر کا کہنا ہے کہ اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ زو بنایا جائے گا۔ لاہور زو کو ماڈرن لائنز کے اوپر جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہولوگرام کی جو فیسلٹی ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہوگی۔ اس کے علاوہ ریپٹائل ہاؤس ہیں اور جتنے بھی انکلوئرز ہیں ان کو ماڈرنائز لائن پہ جو ہے وہ بنایا جائے گا تاکہ پبلک اور جانوروں کا انٹریکشن زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ چڑیا گھر کے ترقیاتی کاموں کے باعث عوام کے لیے 7 نومبر سے 31 جنوری 2024 تک چڑیا گھر بند رہے گا۔ کیمرامین دانش نسیم کے ساتھ سدرا غیاث، ARY نیوز، لاہور۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔